Rivera na ang nanguna. Elced Maninggo pangalawa. Arana! Oy! Arana! Elced Maninggo na. Oy! Grabe. Woo! Ganda ng bakbakan. Pro Open. Bahay na lit. Ayan, John Paul Arangis. Elced Maninggo. Terence Napat. Kurt Morenes and Metzilen Rivera. Ayan na. Oy, apat na lang. Ayan, bakbakanay. Oy, Elced Maninggo. Ayan. Apat na lang sila nabilin. Parts out na ang iban. Ayan, Elced Maninggo. Metzilen Rivera. Terence Napat and John Paul Arangis. Ayan na, bakbakanay. Elced Maninggo and Metzilen Rivera. Ayan na, lumalapit. Hoy! Ayan na. Etong dalawa. Ayan si Metzilen Rivera na ang nanguna. Elced Maninggo pangalawa. John Paul Arangis pangatlo and Terence Napat pangapat. Ayan ang dalawa, bakbakanay. Metzilen Rivera and Elced Maninggo. Ayan, grabe. Hoy, ayan na. Ayan na. Hello, malapit na. Elced Maninggo. Hoy! Wow, ayan na. Inner outer. Ginagawa ni Elced Maninggo para lang makuha si Metzilen Rivera. Hoy! Ato ya, abulan to talaga. Bakbakanay ang dalawa. Ayan na. Masipyat lang magkamali. Uy. Kaya gwapo gini ang panganay. Arana! Oy! Arana! Elced Maninggo na! Oy! Grabe! Woo! Ganda ng bakbakan. Elced Maninggo na ang nanguna. Ayan, Metzilen Rivera na. Pangalawa. Ayan, lumalapit naman Metzilen Rivera. Ayan na, makukuha ba hindi? Okay, ayan na. Ferdinand Hernandez. Alibay, Metzilen Rivera, Navarro Recipe. Ada na sa isip. Ayan na. Elced Maninggo. Barangay Hunter Metzilen Rivera. Madirang matibay. Wolsey versus Sialit. Ayan.
Grabe na pagpakanay. Esek Maningo. Esek Maningo, Agustin. Ayan. Ayan na. Nakuhuna na. Ayan. Ayan na. Champion Elsed Maningo Okay, first. sa Pro Open Final. Hernandez. Second, Metzelin Rivera. And third, John Paul Arangis. And fourth, ayan, Teres Napat. Norala Motocross Competition 2026. Michelin Rivera, Ayan. the Hunter. Is sponsored by